Maayong gabi kanatong tanan mga higala, mga igsoon diha sa Ginoo. Niini nga kagabion, magatuon sab kita sa pulong sa Dios. Nga diin angay natong mamalandungan sa tagsa-tagsa nato kag kinabuhi. Kung kini nahitabo ba sa imuha or wala ba mahitabo sa imuha? No. Atong pagasugdan pinaagi sa pagpakli sa balaang kasulatan sa ikaduhang Corinthians kapitulo 4 versikulo 1 kita magasugdan. Okay. Ngayon din si Apostle Paul sa 1 Corinthians 4 verse 1, therefore seeing we have this ministry as we have received mercy, we repent not. No? Tungod ni ana, kay nakabaton kami ni ini nga ministeryo, yun sa kaluoy sa among nadawat, wala kami magakaluya. No, sa ilahang pagkadawat, pagministeryo sa maayong balita, nakabaton sila og ministeryo ingon sa kaluoy nga ilang nadawat. Kung tungod kay kini ilamang nadawat, miingon siya nga wala kami magakaluya. Dili sila magakaluya sa pagmantala nini. Sa pagmantala sa mga katawhan, tagsa-tagsa nga dapit mga igsoon higala ilahang giadto aron sa pagmantala sa maayong balita. Unang giingon niya sa Roma 1:16, kay wala kong kaulaw ang maayong balita tungod kay kini mao man ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan. So dili nila angay ikaulaw, dili nato angay ikaulaw ang pagmantala sa maayong balita tungod sa hinungdan nga mao kana ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan. So ingon ni ana, no, mga igsoon. Now sa versikulo 2, but have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness or handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man conscience in the sight of God. No? Apan gisalikway kuno nila, no, namo ang mga butang nga tinago sa kaulawan sa walay paggawi sa limbong, bisan sa pagsambog sa pulong sa Dios, kundi pinaagi sa pagpadayag sa kamatuoran. Nanugyan kami sa among kaugalingon ngadto sa kaisipan sa tanang mga tao sa atubangan sa Dios. So ilang gitugyan ang ilang kaugalingon ngadto sa kaisipan sa tanang mga tao. So tagsa-tagsa ni ka mga tao, kakaisipan sa mga tao, dito nila gitisok ang maayong balita nga kiniilang na angkon. Sa pagkabato nila niini, sa pagwali nila niini sa maayong balita, natanom na sa tagsa-tagsa ka mga tao nga nakadungog sa maayong balita diha sa tagsa-tagsa nila kakaisipan. So apan ang problema mga igsoon, problema sa katawhan, kadtong nagproblema sa ilahang mga kaugalingong huna-huna, tagsa-tagsa nila kauna-huna. Ano man? Because, but if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. No? Kung kani ang mayong balita
maayong balita natabilan, natabunan. No? Natabunan kini kanila nga nagakawala mga isuon. Nagakawala sila diya sa presensya sa Diyos. No? Tungod sa kulang silang pagtulog, tungod kay wala sila pagtuo. Natabilan ni ini atong kapanahon karon. Miingon si Apostol Paul sa Ika-2 Corinthians 4 verse 4, ingon siya rin, but how in whom the God of this world has blinded the minds of them. No? Ang Diyos, nining kalibutan karon, nining kapanahunan karon, ang mga salabutan sa mga dili matinuhoon, gibutaan sa Diyos ang ilang mga salabutan. Gibutaan sa Diyos ni ining panahon na karon sa kalibutan ang mga salabutan sa mga tao nga walay pagtuo o dili matinuhoon. Bisan unsaon pa nila pagpaminaw sa maayong balita, sa makadungog sila og maayong balita, dili gid kini nila masabtan, dili gid kini nila maaplikar sa ilang kinabuhi. Tungod kay gibutaan sa Dios ang ilang hunahuna, ang ilang kaisipan. Sumay problema sa mga tao karon. Nagproblema sila sa ilang hunahuna, kay ang ilang hunahuna dili naman makadawat sa mga maayo nga pagtulunan, mga maayong balita. Hinuon, nagpasulabi, nagkakauswag ang ilang pagkadautan. Yun ang atong kapanahon karon. No? Aron ang kahayag sa maayong balita sa himaya ni Kristo nga mao ang dagway sa Dios, dili mo sidlak diha kanila. Dili gid ka baton nga makaingon nga mahayagan sila, masidlakan sila sa kahayag sa maayong balita. Wala, dili ni maabot nila. So ang tao na dili masidlakan sa kahayag sa maayong balita, ngit-ngit. Sama siya sa usa ka balay nga walay suga. Ngit-ngit ang palibot. No? So ingon ni ana. So masabot na to nga ang ilang kinabuhi sa pagkakaroon naa sila sa kangit-ngit naglakaw. That's why Christ came here to redeem us from the bondage of sin. Because the sin mo kanay barriers, mo kanay nakaulang, mo kanay nahimong babag sa atong pagtuo diha sa Dios. Okay. So, miingon siya dinhi si Apostol Paul sa versikulo 5, no? Chapter 4, verse 5. For we preach not ourselves but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servant for Jesus' sake. Kay kami wala magwali sa among kaugalingon kundili si Kristo Jesus. Wala sila magwali sa ilang kaugalingon lamang. Wala kita magwali sa itong kaugalingon lamang kundili
gikutlo na to kini sa balaan kasulatan. Gikutlo na to kini nga walay sambog, walay sagol. Aron matisok sa tagsa-tagsa kakaisipan sa katawan. Nga base na lang unta nga ang kadtong walay pagtuo magabaton og pagtuo. Okay. Ug ang among kaugalingon inyong mga ulipon tungod kang Kristo. So ang ilahang mga kaugalingon sa pagwali nila sa mayong balita, sa paghago nila sa mayong balita, nahimo silang ulipon sa katawhan tungod ni Kristo Jesus. Nahimo silang ulipon. Verse 6, for God who commanded the light to shine out of darkness has shine in our heart to give the light of the knowledge of the glory of God and the peace of Jesus. No? Ingon din sanglit nga ang Diyos mao ang miingon. Ang kahayag magasidlak gikan sa kangit-ngit. No? Miingon gid ang Diyos mismo maimisulti nga ang kahayag mo sidlak gikan sa kangit-ngit. Nga naman, kay kadtong mga tawo nga naglakaw sa kangit-ngit ug magabaton og kahayag, sila mo sidlak. Makita sa katawhan nga sila misidlak tungod sa kausaban nga ilahang nahimo. Diya makita mga igsoon. Now, ang atong pagkatao nagareflect na sa atong isip katao. Kung unsa ang ilang pagtanaw, diha ka na to. So kung ilang nakita nga kita maayo, sila magasunod ug unsa man ang atong pagkawit. Pagkamatar, ilang sundo na pagkamatar. Sumuna na ibot pasabot ni mo sidlak, no? Nga misidlak sa among mga kasing-kasing, diha sa kasing-kasing nila gikan. Sa unsa mong pagi nga kasidlak. Misidlak sa among mga kasing-kasing. Tungod ka na sa mga gawi, mga mong pagtabang sa imong isip katao. Pagtabang sa mga katawhan nga nagkinahanglan og tabang. Paghatag kahayag sa pag-ila sa himaya sa Dios. So kining pagka malumo, pagka na kay kasing-kasing nga manggihatagon. No? Naghatag ka na og kahayag sa pag-ila sa himaya sa Dios. No? Pinaagi ni ana sa imuhang pagtabang, makita nila ang dagway og himaya sa Dios. Pinaagi kanimo, pinaagi sa imong kasing-kasing. Dios diha sa nawong ni Jesucristo. No? Okay. Sana to ang the last verse, no? Sa verse 7, mingon din but we have this treasure in earth, earthen vessel, that the excellency of the power may be God and not of us, no? Pan aduna kami ni ining bahandi, treasure sa mga sudlanan sa yuta, no? Kalibutanon, the earthen vessel, no? Sudlanan sa mga kalibutanon nga mga butang, aron ang pagkahalangdon sa gahuma iya sa Dios ug dili gikan sa among kaugalingon. So kung doon mo kani sila mga kalibutanon nga mga butang nga angay nila nga pagabiyaan, angay nila nga i-share sa uban.
kana ilang ginabuhat. No? Ginahimo nila, we are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. No? Ginapiit sa tanan, nga paagi apan wala managyugot. Nalibog kami apan wala mawandi sa paglaom. So, ato nakita, ginapiit sila. Kaya itong unang panahon sa ilahang ministeryo, ginapiit sila sa tanan nga paagi apan wala sila magmayugot. Wala sila mabati kasuko. Nalibog kami, nalibog sila apan wala sila kawandi sa paglaom, taliwala sa ilang kalibog. So, salamat ug may gabi kanatong tanan mga igsoon. No? Di na ako kutub. Naot ko nga nakahatag kitag kamubo apan matulun-anon nga pagtulunan. Salamat ug may gabi kanatong tanan.